O ang ikaduha guys is oras, panahon. Namang ko'y relasyon nga duha ka tuig, 3 ka tuig, 4 ka tuig, 5 ka tuig, 20 ka tuig, ug magpiansi na gali, pero nagbulag mo nang di na siya basta-basta mawala guys. Tagaig panahon nimo kagulingon guys. Kay ano, di na siya basta-basta mawala kay tungo sa iyong kadugay nga nag-uban mo, kaliktal mo nagbulag, mo nang kinanglag tagay ng panahon nimo kagulingon. Kay uban dia mo tambag mga mag-iinom, ihubog, ibisyo, naiuban pa yun, pagpakamatay. Dili man na maayo guys, kanong yung ex guys, makitaan mo, labi mag-inom mo, ha? Mag-inom mo. Pagkawala sa espiritu sa ilim nun guys, makuan gyapon mo, mubalik ra gyapon na. Mag-goal gyapon mo, sakit gyapon yung dugan. Manang magbisyo sad mo, makitaan mo sa inyong ex, nagbisyo, nagpakamatay, or baka nabuang. Ingno mo sa imong ex nga, deserve nga, gibulagan. Ngano? Kaya ngano, deserve nga gibulagan. Eh, nga namin yung ipakita. Tapos magpakamatay. Wapo ra kay siya sa iyong pananaw sa inyo, kaya nagpakamatay sa tungkol sa inyo. O nang ayaw guys, ayaw gid ninyo buhat na. Ihilak guys, para magaan ang kasing-kasing. O